Tara po magluto tamo pong batchoy. Mag-isa tara pong ginger. And then, garlic po. Tapos po, onion. Ayan po, gisa-gisa, tamong gisa-gisa. Siyempre, mag-add tapong favorite patis. O, yan po. Go-go-go-go. Go-go-go-go tayo po. Then, add na po yung pork. Yak po ginamit ko kasim. Then, haliwa po gagamit ang dalo mo. Mag-add tapong pepper. Tapos po, simmer tayo at least 5 minutes po. Tapos, add na po yung kiratamong lapay. Or, pancreas na ning body. Tapos po, simmer tayo rin po. A few minutes, ayan po. Go-go-go-go. O yan, mag-add na pong water niya ni. O yan po. Yan, ganyaman na po niya, no? Sabo. O. Tapos, tabang gato. Yan, no? Gato-gato yung tabang. Takpan tayo po at palambutan, o yan po. Malambot niya po kanyan. Tapos, kapitan niya po yung kirata miswa. O yan. Go-go-go-go ulit. O. Tapos, pabukal tayo po ulit. Kapitan niya po yung kiratan sang. At pumanya niya po itsura, may hapit niya po mayari ni. At tayo po itang kiratang patola, ang popong siling green. O yan po, luto niya po, o. O yan, ang kiratamong manyaman na batchoy na taba-taba. Ay, kanyaman na po nasi. Bye-bye!